Tecnología siempre te da retos. Ok. Bienvenidos al segundo evento de este siglo con Sabio. Y realmente yo no sé qué él va a hablar hoy mucho, pero me interesa porque lo que he leído parece muy interesante y en mi trabajo con la gente siempre usamos diferentes sonidos y sonidos binaurales y solfeggio y frecuencias especiales, pero él tiene conocimiento más grande y más profundo y creo que también me voy a aprender cosas hoy. Nada, disfrutamos. ¿Okay? Sabio, Janiak. Él no sabía realmente la profundidad de su nombre en español y cuando le he enviado descripción de estos cursos, él le he puesto el texto en Google Translate para entender y dice en inglés Sage Janiak, sabio como sabio, y ¿por qué ha traducido su nombre? Y es como, ¿por qué Iván ha escrito que yo soy un santo? Sí. Vale, tenemos sabio. Okay, so thank you very much for coming. Gracias a todos por venir. And yeah, I'll go straight away to the subject. And first, I would like to ask who has a background, like a music background or arts. Voy a ir directamente al tema, pero me gustaría saber quién tiene una background en arte o en música, en música o en Musica, but yeah, it's sí, también. Poetry. I write poetry, a lot of poetry. That's not exactly art. En realidad, ¿qué significa? Background, una Bagaje, ¿no? bagaje, ¿no? or Antecedente. artists who if you do something like connected to Si haces art. algo que está relacionado con el arte. Yes, I had some idea what to do before, and today I had the whole day like a message what should be the main subject, and I would like to talk about this about vibration of the world. Yo tenía como una idea de lo que iba a hablar y hoy he estado recibiendo distintos mensajes sobre cómo tendría que ser la conversación de hoy, y es sobre la vibración y la importancia de la palabra. Yes, and influence of the vibration on the body. La influencia de la vibración en el cuerpo. Yes, so the whole subject could be as well called like the human as a frequency or range of frequencies. Entonces el tema podría ser el ser humano como frecuencia o el range, el rango de frecuencia del ser humano. Or range of vibration. O el rango de vibración. And first thing, I would like to, and I will like skip because it's I have some videos. I would like to show what sound is capable to do. You know what sound and vibration is capable, and we usually don't think what's possible. Os enseñaré unos vídeos que van a mostrar de lo que es capaz el sonido, y a veces no somos conscientes. Yes, so I put, for many years I was researching this subject on vibration, and I put like, I was collecting the information. Durante muchos años he estado investigando la vibración y recogiendo información. Yes, and before I start, I just want to say that this is all my research,
and my point of view on this subject, on vibration. Esta es mi punto de vista y mi investigación de este tema. Yes, but I hope you will find something interesting. Espero que algo de esto, que encontréis esto interesante. Yeah. And first thing, there's this term called exformation. Hay una palabra, un término que se llama Exformación. exformación. It's a new term. Es un término nuevo. And exformation and information. Está exformación y información. And I would like to, you know, it's related to vibration. So, for example, in order to get more from this situation, from this talk, Para que podamos recibir lo máximo de esta conferencia, de este encuentro, I would like to just have in mind this exformation idea, which is. Me gustaría que tuvierais en cuenta esta idea de lo que es la exformación. Information is like a kind of points. La información es como un punto Which we see as obvious thing. Like que vemos como algo obvio. you go to the theater and you see dancing. Vas a un teatro y ves baile. And for the person who is not dancer, Para la persona que no es un bailarín, will see the information and will see the story of the piece. verá la información y verá la historia de esa pieza. And the next person sitting next to this person Y la will, persona que is a está al dancer. lado, que es un bailarín, And this person will see exformation. Will have like how much it takes to get to this point to be a dancer, to create the piece, how the lightings works, everything. So this is all information which we don't talk about. Entonces el bailarín que ve la pieza verá lo que se llaman exformación, que es todo lo que habrá llevado a hacer esa pieza, lo que es la iluminación, lo que es el vestuario. Entonces todo esto es algo que no vemos, que no ve el que no es profesional de ese campo. Yeah, so it's all about, you know, invisible thing, but this is created, this is like a visible, and all the preparation, you know, it's around the subject, but we don't really talk about this. We just take for granted it's a dance. Sí, entonces la información es lo obvio que se ve, pero todo lo que implica alrededor no lo vemos, pero es lo que ha hecho llegar a ese punto. And now, this invisible and this visible, it's sound. Entonces lo que dice It's a representation of vibration. ¿Sí? ¿The invisible and invisible? Yes, so exformation. Lo que ha dicho, la exformación es lo invisible, lo que no vemos que se ha hecho para hacer la obra. And information, and then this is all like I would say like a information. How to put it? This is information exformation, but it's represented by vibrational state. Y eso representa estados vibracionales. So light, it's sound. The color, the sound, it's very high frequency. La luz es sonido. Quiere decir que es una frecuencia vibracional muy alta. Yeah. Es la que hace la luz. So this is. So we have hearable spectrum, like my voice. Hay espectros que se pueden oír, como la voz, por ejemplo. And if I raise my voice 48 octaves higher, you will see color. Y si yo elevo mi voz 48 octavas más altas, veréis colores. Yeah. That's the beginning. Just why I'm saying this, because to be in this state of like in this state of openness, and when we ask the question like what if this is possible, you know, just to, because I need to do this to open, you know. Esto lo dice para que estemos abiertos, para que sea que él pueda preguntar qué pasaría si esto sucede, para estar en un estado de mayor apertura. Okay, so the first video. And
is by Greg Braden, and Este vídeo es de Greg Braden. this is how the different vibrational states affect the water, the drop of water. Y esto es cómo afecta los estados vibracionales a una gota de agua. Begin with simply the concentric patterns in the water, as the frequency begins. What? Ponlo Yeah, aquí okay. para que lo vea. Can you see? Maybe, or somebody hold it up. Ahí do- Okay, I can hold it. Yeah. You know, in terms of to not translate the whole thing, I will just see how there are different how it works. They change the pitch of the sound, and this drop of water reacts, creating different shapes. Ajá. Lo que vamos a ver es una gota de agua cuando cambian la frecuencia del sonido, que se produce, cómo va cambiando la forma del agua. Once in a while, we'll reach a key threshold resonance, such as that moment right there. And in that key threshold resonance, the entire pattern morphed into a more complex expression of itself, simply because the frequency changed. Now watch what happens. The frequency is still increasing. And watch what happens. As we reach another key threshold La resonance, frecuencia aumenta. this entire pattern will morph into a beautifully and more complex pattern of itself. Mira, los patrones que se crean simplemente con el cambio de la frecuencia del Look at sonido. this pattern right here. Look what you're seeing right Mira here. los patrones. This is- Look at the beautiful iTunes. geometry. Here's a perfect cube. There's You see? a perfect Eso es un cubo tetrahedron, star perfecto. tetrahedron. Unos Two dimensions, we've got the octahedron. Very powerful images of sacred geometry held in place simply because Fíjate. we've achieved the And vibratory if pattern we that allows sustain the this frequency, water drop. yeah, if we sustain, Si se mantiene la frecuencia, then we create And these as the patterns vibration increases, se crean esos These patrones. patterns. in our bodies, En nuestro cuerpo. using voice or you can see the words, pulse from where you are. Can you see the pulse actually in the water? And this drop of water received actual instruments or a recorded instrument? Like it was through. It's- As we go it's into a the last it's a, set of the Sine frequencies, wave. It's what you like, see you know, it's is a special that the sound. the Yeah, it's entire, electronic. watch along the outer perimeter, the entire pattern reaches its greatest level of complexity, and then it goes back. As the frequencies drop, it goes back. So when it Cuando goes baja like la frecuencia, it changes the as shapes. it was Yeah? originally. It almost looks alive. You know, you've been offered many times Jesus. the concept that thought is There's vibration. a concept Have you that the ever thought is considered- vibration. hay un concepto que dice que los pensamientos son vibraciones. Feeling is vibration. Sentimientos. We are always feeling something. Siempre We're estamos sintiendo algo. always feeling We may not always something. be aware of what that is. We carry those patterns with us. As we hold a feeling and an So we emotion, carry this, what we're these doing patterns. is we are holding a vibratory pattern in the liquid crystal of our bodies. Ajá. Lo que dice es que los pensamientos y los sentimientos también son vibración. Entonces, al mantener un sentimiento, lo que estamos haciendo es alterar o mantener un estado vibratorio dentro del cuerpo, puesto que el cuerpo es, la mayor parte es agua. And we'll begin with simply the concentric patterns. What we're doing is we are holding a vibratory pattern in the liquid crystal of our bodies. Estamos manteniendo un patrón vibratorio en el cuerpo. So I would like I have a footage as well from the moment when the thought in the brain between synapses is created. Ajá. Tiene what do you have? ¿A foto? No, you like have I have a little video as well. Ajá, tiene un vídeo también que representa lo que se produce cuando va a aparecer un pensamiento, que es en el momento en el que se crea la sinapsis. This electric current, like a spark, Es una corriente eléctrica, creates the vibration as well. crea una vibración también. And the other concept I would like to put, like the same way feelings, it's as well vibration.
Entonces los sentimientos igualmente son vibración. Yes, so now quickly I want to show you Sorry, one question about because it was not clear for me, about the drop of water. yeah. It was receiving waves of sound. Yeah, it was on this let's say on the plate, and the plate started to vibrate, and in different pitch, yeah. So Era una gota en un plato, entonces lo ponían en vibración con distinto pitch. La afinación. Con una afinación distinta. Entonces, en función de la afinación y de la vibración se iban creando esas formas moleculares en la gota de agua. now the body is built of let's say 70-80% of water. El agua tiene, el cuerpo tiene de un 70 a un 80% de agua. And tell me, what do you feel like if I change my voice, for example? Entonces, ¿qué sentís vosotros cuando yo cambio la voz y hago esto? ¿Qué sentimos en el cuerpo? Sentimos. Yeah, additionally with emotions, if it's said like, I do the same to the drops of to the blood stream in the body. Ajá. Si se hace eso mismo a lo que es la corriente de sangre en el cuerpo, ¿qué es lo que eso produce? And there is a quick, I don't know if it's a sense to Police service personnel playing the role of an unruly mob at Georgia's Mooney Air Force Base are about to fall prey to an invisible ray. Es The Humvee un arma. atop this Humvee is part of what the U.S. military calls the Active Denial System, or ADS. It's designed to incapacitate enemy combatants. 200 kilowatts of In third, it has a tremendous range compared to the other non-lethal weapons that today's warfighter has. This is the heart of this 100 kilowatt transmitter. This is the arma que se crea para 200 kilowatts of electricity. Is it okay if I just skip and I explain? Just to show you, because that millimeter wave energy comes out an aperture underneath the main reflector, hits the subreflector, which illuminates that main reflector and sends a roughly antenna-sized beam downrange. yeah, Those holes that you this weapon Esto is es un sound. arma It's sound. creada por los Estados Unidos, It's a microwaves, que es de sonido de microondas. and it's still sound, yeah, and this potentially can cook you like Es un sonido from que distance. potencialmente puede cocinarte, puede quemarte en la distancia. So this is like one example of you know how sound can be used. Es un ejemplo de cómo el sonido puede ser utilizado. I have few videos like this. It's not this one. 1 second. This is the formation of thought. Este es el Because I just found it this. So this is two synapses. And they took this video in China. I think that was the first time. You see? Esto es cómo funciona el pensamiento, la sinapsis. Every time we have thought, we generate the electric. Cada vez que tenemos un pensamiento, generamos esa carga electromagnética. Okay, and you know here is an example of. 1 second. This one is good. According to legend, a really good blast of air should be able to bring down a house. It's just a blast of Let's see how it air. goes with an Es solamente explosive vortex. Of air, el aire, compressed air. aire comprimido. It's the first time it's ever been fired, and with 150 litres of one of the world's most explosive gas mixers in there, I'm not even sure that this is really a safe place to stand. Seems about right. I'm going to need these, I reckon. Here we go. 3, 2, 1. Oh, yes! Call me hopeful, but there was definitely something there. But was it a vortex ring? Filmed at 1300 frames per second, there is no doubt. It's basically compressed air. Es aire comprimido.
And at the end he's doing this with the brick wall. Y luego al final esto lo hace también con un muro de ladrillo. Okay. 3, 2, 1. Yes! That's incredible! Yeah. So the story about the 3 pigs and the wolf is true. No? What's La historia de los cerditos y el... Yeah, compressed air. So they use the sound to stop the crowd. There's a very Están utilizando el sonido para parar, como un arma para parar using very high pitch. para parar las multitudes, utilizando una afinación muy alta. Why I'm saying this? Because where I want to go to show the effect that really sound affects and matter, can destroy matter and can recover. Yeah, so the sound is this. Lo que quiero decir es que el sonido, con esto que hemos visto, podemos ver que el sonido destruye la materia y también hace que se recupere la materia. It's a wave. Es una onda. There's a contraction Hay una and contracción release. Y una liberación. And it's a duality. Y eso es la So dualidad. with sound you can heal and you can kill. Con el sonido puedes matar y puedes sanar. Now, I would like to be based on my research, what I did myself, and what I found, and share this information with you. Quiero contaros lo que yo estoy investigando y los resultados que he encontrado de mi investigación personal. So let's start with. I did this experiment. I wanted to know what is the basic of language of words. Hice un experimento que era estudiar cuál es la base de la palabra. And then I found that like in every word you have vowel. En cada palabra tienes lo que se llama voltios, no. Vowels. Vowels. A, La medida es E, I. Vocales. Vocales. A, E, I, yeah, and Vowels. Not vowels. Take it back. And what I found, here's an experiment. I did this experiment as well, but I have here to see. Love. Just think love. Okay. And with this rice, I'm gonna think hate, horrid, hate it, evil rice. Ajá. Es. That's gonna be the only. I had to translate. Son dos tarros de arroz. Entonces en uno pone que va a pensar amor y en otro odio. So you have maybe I show what. Eso lo ha hecho él, es decir que él ha hecho ese experimento personalmente, lo que ha grabado con dos vasos de arroz. Here I have it. Here. So this is my experiment, and Un experimento que él hizo. and I did it few times. Lo hizo varias just to veces see if para it confirmar really que works. funcionaba así. So I put different words on cooked rice. Le puso distintas palabras a arroz cocinado en distintos vasos For 3 weeks. durante 3 semanas In the same place, yeah. en el mismo sitio. And just quickly, I show you what this. So this is laughter. Esto era risa. And it's got brown. The other names I have guilt, grief, unforgiveness, and. El otro es culpabilidad, perdón. No. See? Unforgiveness. Unforgiveness. No perdonable. Imperdonable And balance. y equilibrio. Yeah. And I was kind of surprised because they didn't look so bad. The worst was laughter. Entonces yo estaba sorprendido que estos no se veían tan mal, el que se veía peor era el de la risa.
was after a few days the laughter killed everything. Después de unos días, la risa mató a todo lo que hay allá. And when I opened this, y cuando abrí estos, each one smells different. Cada uno huele de forma distinta. Laughter, even though it looked horrible, almost nothing. No smell. La risa, aunque el aspecto era malo, pero no tenía ningún olor. Balance was no smell as well. El equilibrio tampoco tenía olor. And those, they were horrible. Y el olor de chemical smell. You couldn't really like a vinegar, rotten. Poisoned, they were. El olor de. Sorry. Podrido. Podrido. Sí, se olía como químico, como que muy mal olor a lo que ponía imperdonable, grief. Grief, ¿qué es? Grief. Grief is grief. Sorrow. Sorrow, Sí, like sorrow, exactly. Sadness, Lamento, sí, It's like, tristeza, Sufrimiento. sufrimiento. Tristeza. Entonces, eso tenía un olor muy fuerte, podrido. Yes. So I checked because I watched many videos, you know, with rice, with water. Dr. Emoto, this guy who did research. Entonces, he visto muchos vídeos de otras personas que han hecho esto, como Emoto, que lo hizo con agua. Entonces, but if you do it yourself, it's like, pero actually, you can smell, you can. Si lo haces tú mismo, you know, I mean, puedes realmente comprobar lo que sucede, el olor y todo lo que había. So, is this real or not? You know, you just put the words, you write the words on it. And why, you know, being in the same environment, everything was the same, exactly. Each one is different. Entonces, ¿es esto real o no? Tú simplemente le pones una palabra a un vaso que tiene lo mismo en el mismo sitio y se produce este tipo de cambio. Eso era ver si realmente eso era real. But maybe it's not only the word. Maybe it's when you have the word, you project this emotion. A lo mejor no solamente es la palabra, sino que tú estás proyectando esas emociones al poner esa palabra ahí. You can amplify, but I wanted to be completely neutral to it. I didn't shout at it, because first time I did a few years ago, I put love and I put hate, and there was the people who said that you know, you should say something or like shout at put it. This energy. Put this point. You know, I couldn't say to Rise, I hate you. Ajá. Ese experimento lo hizo hace unos años con esa intención, porque está probando distintas formas. Entonces en uno puso amor y en otra puso odio. Uno puso amor y otra puso odio. Y lo que quería era, pues eso, proyectar amor, pero no podía proyectar odio al arroz. Cuando quería proyectar odio al arroz no le salía. Entonces, bueno, lo que dice es que se puede, solamente poner las palabras tiene ese impacto. Cuando él lo hizo, se mantuvo neutral. Si tú además de poner la palabra proyectas esa emoción, amplifica el efecto en este... Pero esto era sin haber emoción, solamente con la palabra en el tarro. You would have to try another language. Well, no, I tried to in English, but I mean, if you want to see, even there are experiments with plants. They project different names. I mean, the words. It's just literally record them and they play the plants. It's massive difference. For the plants. En las plantas, que si lo hace en la planta, pues también igualmente. Si pones la palabra en la planta, la diferencia es impresionante. Okay. You just put the word. Si le pones la palabra en... Hey, nothing else. You don't say anything or anything else like that. No, it's just hate. Just write it. Or record. Okay, So they played for the plants. You know, there's a speaker. I hate you. I hate you. With the sound. Yeah. And there was like, not the written word. Yeah. Okay. En Croacia hemos hecho en nuestra lengua, obvio, y con arroz también y con plantas, con tomate, para ver cómo crece, con mismo agua, mismo tierra, solo diferente si le dices, qué bella, qué bonita, le tocas, o otra le dices,
ugly, stupid, fea, estúpida, así. O una que le ignoras completamente, como no existe. Y lo peor es ella que ignoras. Arroz también, te amo, te odio, te ignoro. Ella que le ignoras es lo peor. Es un ejemplo que tiene que ver con la intención más no con la palabra escrita. Pero la palabra siempre representa la intención. Nosotros tenemos mente colectiva, ¿ok? Y cada uno cuando dice alguna palabra realmente se conecta con sentido de la palabra en la cultura donde vive. Y siempre la palabra representa la intención colectiva, ¿vale? Habría que hacer el experimento en varios idiomas. Sí, eso se ha hecho en cada país, más o menos, y siempre produce lo mismo, ¿ok? Yeah, actually I want to add to this here. First, you know, how this all stuff gets to the body. So each cell... ¿Cómo esto afecta al cuerpo? Cada célula... each cell has a membrane. Oh, sorry. Each cell has a membrane. Cada célula tiene una membrana. And has this like apparatus to pick up the vibration. Y tiene como un sistema para recoger la vibración. And it's like a signature, so it recognizes the pressure and, for example, the same eardrum and hearing works. We recognize the pressure of some frequency ranges. There's a pressure, and this pressure is translated by the brain as some kind of information, which we already know. Cuando recibimos la presión de, you said the drums? Like eardrum, when we do this, the same cell, you see. Dice que cuando el oído recibe una información, lo procesa. The eardrum vibrates. How do you call it? The eardrum. Eardrum. El tímpano. La oreja. And the same happens with the cell. The cell does the same movement. Igual que el tímpano vibra, cuando recibe sonido, la célula también vibra igualmente cuando recibe el sonido. But that would be like this, because the human cannot understand the principle. El humano no puede entender este principio. I love you, I hate you. Te quiero, but the pressure was te odio. Stronger, and that's how we recognize everything. Pero la presión es mayor y así es como se reconoce cada uno, la diferencia entre un mensaje y otro. Free or like a different range of frequencies, many different frequencies together, for example, Bach, it's a bird singing. We recognize this, but really nothing happens outside. This is from the neurology point of view, there's no sound. There's only this pressure. Bajo el pressure on the eardrums. There is no sound. Bajo el punto de vista neurológico, lo que nosotros vemos como sonido realmente no existe. Lo único que existe es una presión, una onda, una presión en el tímpano, que es lo que nos hace tener la percepción de un sonido. Si la presión, por lo que me ha dicho, si la presión nosotros vemos como 4 dedos, eso es un pájaro. Pero realmente no hay un pájaro, no hay un sonido ahí fuera, solamente es una presión en el tímpano. And this is amazing how, for me, I cannot even embrace this, how amazing is this apparatus, you know, to recognize noise, to take all the... Es impresionante ver el tímpano cómo es capaz de reconocer todos estos sonidos, es un aparato impresionante. Yeah, and it's just unbelievable how sensitive we are, you know. It's not only we're just talking about hearing. Sí, solamente hablamos de oír, pero realmente But here, for example, eyes, they are second ears. Los ojos son los segundos oídos. Because it perceives reality through frequencies as well. Porque también percibe la realidad a través de frecuencias. But very high frequencies of light. Frecuencias muy altas de luz. Which is sound as well. Que también es sonido. Okay, and then I want to show you
this is, for example, It's not, the we cannot see. right. This we cannot see. You cannot see. They are Hebrew letters. Estos son letras en hebreo. Which are, when you record the voice, the sound of the letters, they give you this shape. Cuando tú grabas el sonido, te da esa forma. So there are codes in certain languages. For example, 1 second, Oh, can you see this? I mean, probably you cannot see, but you know David Star? La estrella de David. All the letters create the David Star. Todas las letras The crean Hebrew letters. la estrella de David. Está creada por todas las letras en hebreo. That's the, you know, the sounds. El sonido are created. I mean, basically, they look like when you record them. He was the example that create the shapes, but it's not in every language. Just giving this example, like a interesting example of really knowing the sound in the language. Este es un ejemplo interesante para ver el sonido en un idioma concreto. Yeah. Here, this is my research on vowels. Esta es la investigación que ha hecho en las vocales. So this is program which can give you the holographic representation of sound. Es un programa que te da la representación holográfica del sonido. And doesn't matter which vowel we take. For example, that was. I think it was. ¿Qué vocal tomemos? I think I said all the different A, I, O, and we have this image of it. Esa imagen. And now this image, if I say A, it's not one sound. Si yo digo A, no es un sonido solamente. It's A, 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 A. There are many harmonics of the sound. Es un sonido que se hace con distintas armonías. So like here, just depends on the pressure I press the air. Depende de la presión con la que yo presiono el aire. So I would put how I always kind of trying to explain this. I have hundreds fingers. Intento explicar esto de la siguiente manera. Yo tengo 100 dedos and I have these hundreds fingers and I press at once. Y con 100 dedos This combination of tones. Yeah? Presiono a la vez toda esta combinación de tonos. And it's A, que es A. But it's like hundreds of frequencies. Pero son cientos de frecuencias a la vez. Which means, I mean, for me, it's just amazing how complex it is. Para mí es now, la complejidad que esto me sorprende. And now we need to remember that each sound, what is the sound? Sound is a carrier wave. Un sonido es realmente una onda transportadora. Yeah. It's like a radio and this sound delivers information. Y es como una radio y esta onda entrega una información. Yes, and doesn't matter if we can decode or not. No importa si podemos descodificarla o no. So we have then the information, which is sound we hear. La información es el sonido que nosotros escuchamos. And there's lots of X-formation around this. Y la X-formación que está alrededor de esto. Even of one vowel like O. Que es incluso de una vocal, como es la O. And now, after I found this image, this is image of DNA, sound of DNA. Esta imagen es el sonido del ADN. So it looks almost like the vowel, the sound of the vowel. Que es muy parecido al sonido de las vocales. And there's research done in Russia. Hay una investigación que se ha hecho en Rusia. Which they
they connect and they studied languages and DNA. Que han estudiado el lenguaje y el ADN. And how the sound and language shapes the DNA. Y cómo el sonido afecta al ADN. Yeah. And it's really fascinating because even if you think depends on what kind of vocabulary we use. Aunque pensemos que depende del vocabulario que utilizamos. If you could study or see, for example, people from lower states, like very poor people or criminals. It's even if you take statistically the physical features, they are kind of similar. There's something because of the, and I'm not saying it's because of the language only, yeah, but just language affects very much, even physicality. Que si comparamos, you say from different parts of the world. Yeah. I mean, they study different. Sí, hablan de, por ejemplo, el tener un vocabulario muy rudo de personas de distintas partes del mundo tienen una configuración física y corporal y física muy parecida, siendo de distintas partes del mundo. Hablando de la influencia del lenguaje a nivel físico. And this is as well very interesting. This is the program which okay. This is the program which detects all the frequencies in the word, for example. In the word or the sound. Es un programa que detecta todas las frecuencias en una palabra. And can you see? Those lines, they are harmonics. And esas líneas son las armonías, los armónicos. Los harmonicos. And then these all frequencies, and they are built, these words, I don't remember which. I was kind of, I tried to sing something, and each sound we hear is built, is created by hundreds of thousands frequencies of the same source. Cada sonido que creamos está creado por cientos de frequencies. Cientos de frecuencias de el mismo sonido. The same source. It's literally one sound creates all the sounds. Como que un sonido crea todos los sonidos. And it's like a standing wave, like a. Es una onda que se mantiene. But if I take. All together, like at once, I have a word, for example. Si yo pongo todas estas frecuencias juntas a la vez, tengo una palabra. There would be something like a word. Let's say mama. Yeah, it's like different volume, different combinations here, and you have the harmonics. Esa es la palabra mamá, tiene todas esas combinaciones y los armónicos, todo eso junto. It's mama. Todo eso junto es mamá. Yeah. It comes out of the Yeah, the combination of the la sounds. combinación del sonido. As a one word, you have mama. Pero como una palabra. But mamá. how is this built? It's built from. Pero ¿cómo se construye eso? Es a través de todos esos sonidos distintos. Different sounds, and now think, what is mama? ¿Qué es lo que quiere decir mamá? Mama is safety. Es seguridad. Sometimes is hate. También es odio. Sometimes is distrust. También es desconfianza. Unloving. Es no amor. Loving. Amor. Many things.
es muchas cosas a la vez. So this now we have information, but then exformation for every person is so much, you know. So that's why the meaning of the word is different for every person. Entonces la información es una, pero la exformación es muy distinta para cada una de las personas. And I have here very interesting. 1 second, I need to find this. Here we go. You see, we think like we say some words. Pensamos que al decir una I'm palabra, afraid. cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo miedo, I'm afraid, and we have this as a like a main frequency. Ahí tenemos la frecuencia principal es la inseguridad. Or let's take this insecurity. O inseguridad, digamos Yeah. que es inseguridad lo que decimos. So what is the insecurity? So we need to consider what we see. ¿Qué es la inseguridad? Tenemos que considerar lo que vemos, what I feel saying this, lo que yo siento al decir esto, and what I hear, y lo que yo oigo. So, and then we have this insecurity, and this insecurity is built of 3 different frequencies. Esta inseguridad está compuesta de 3 frecuencias distintas. So the main frequency is lack. La frecuencia principal es carencia. Yeah. So there's something missing. Es algo que falta. Then we have another frequency. What is this one? Those 2 are built from 3 frequencies, which is self-doubt. Los otros están construidos de 3 frecuencias que son duda, incapable, incapacidad. I don't know what is this one. I don't know. It's not really. No puedo leer. Pero no se lee. Inferiority parece que es, ¿no? No. Okay, doesn't matter, but you get the point. Defeated here, this on the other side, and now each word generates electromagnetic field. Cada palabra genera un campo electromagnético, and I'm saying this because, you know, bringing the awareness why it's important what we say and what we think and how we think, because first comes thinking. And then I say something, yeah? Esto es para... quiere traer conciencia en lo que decimos. Yeah. Primero está el pensamiento, pero... first is the thought, but then... Yeah. And then we say, if we want to say something... No, primero está el pensamiento y luego está lo que decimos. Entonces esto es para traer conciencia en la importancia de lo que decimos. And it looks like it's automatic that I say something. Parece que es automático que yo digo algo. But the thinking process is so fast that we cannot see the process. Ajá, el pensamiento, el proceso de pensamiento es tan rápido que no podemos ver el proceso. Yeah. And now, let's say we had a conversation today about music. Hoy estamos hablando de la música and lyrics y de las letras de la música en el flamenco. Lyrics, yes. So once we amplify something with sound, cuando amplificamos algo con el sonido, we need to be really, or we have to completely have nothing to do with it. O tenemos que hacer como que no tenemos nada que ver con eso que sucede ahí. That I'm blank, que estamos... I don't put myself, but I'm a very good actor and I can fake it. Sí, que yo soy un actor muy bueno y estoy fingiéndolo, lo estoy fingiendo. Yeah. Or if we don't sing the lyrics which you feel it's not good for you. O que no se canten letras que creas que no son buenas para ti. Entonces hoy yo hablando, como en el flamenco, pues se dicen cosas que son atentados contra la persona. Y estamos tan acostumbrados a oírlas que pensamos que no importa. El impacto que tiene Entonces el impacto que tiene en el que lo
baila, en este caso en el que interpreta, Así y en la cara muchos cantadores. en el público. Claro. Claro. If we Papitas con bacalao. if we put the heart, like, you know, you connect to the emotions and you just like become the lyrics or sentence or word. Si tú como intérprete te conectas con lo que se está diciendo y tú te conviertes en eso que se está diciendo, yeah, that's you will become. I mean, en eso te conviertes. And this is, you know, like with rice. You wear, you start to have a clothes with words. And you wear the clothes. Como la ropa. Tú estás, te estás poniendo encima una vestimenta de palabras. And you know why the vibration, understanding this process, it's for me like science. It's like entender el proceso de vibración para mí es como la ciencia. And some things doesn't matter if I believe in spirituality or whatever. No importa si yo creo en la I'm not gonna go through this wall, no? Pero yo no voy a atravesar esa pared. Something, it is what it is. Algo es lo que es. Yeah. So vibration, knowing what it does to me. Si yo sé lo que la vibración me hace a mí, I don't even dare to think bad. I cannot think about people like, or use this lower vibration. No puedo, ni siquiera se me ocurre tener determinados pensamientos o entrar en una vibración baja. Because in the long term, it's really dangerous and you. Porque es muy peligroso. Why is this dangerous? Para ti, ¿por qué es peligroso? Because if I become the word, si yo me convierto en esa palabra, I become a tone which gives the sound. Yo me convierto en un tono que da este sonido. And doesn't matter what sound I have. No importa cuál sea el sonido. Let's say I'm a killer. Si yo soy un asesino. Yeah? And I'm going like this. Y yo voy así. And then another killer or the same vibration meets. Y después se encuentra con otro asesino que tenga la misma vibración. So I want to explain the resonance. Quiero enseñar lo que es la resonancia. Look, I put this one. You cannot hear, but this place. What is this called? Sorry. Tuning forks. Tuning forks. I hope it's good. It's high pitch, yes? No, it's not. I don't have the same. Basically, the principle is if we meet the same frequency and we are like tuning forks, we're working, and if we match the resonance of another, the another is like a bell, and another starts playing. So. If this one is vibrating and this one is not, but when they come close, this one will begin to vibrate if it's of the same tone. Same tone, yeah. Okay. Vale. Must be exactly the same frequency. Si es la misma frecuencia, si este está vibrando y se acerca a aquel, aunque aquel no esté vibrando, ya empieza a vibrar. Entonces, en esa misma frecuencia. So that's for me explanation why we have situations. And we think, I don't want that. Por esto que para mí nos encontramos en situaciones que no queremos. Yeah, we don't want situations in life. No queremos algunas situaciones en la vida. Or we ask, why is this happening to me? ¿Por qué me pasa esto a mí? That's why. Es por Because esto. we hold this all frequency ranges. Nosotros tenemos esta, and we're just asking for, like, come. Nosotros estamos manteniendo una frecuencia vibratoria que lo que hace es que atrae esa frecuencia vibratoria de todo lo que está a mi alrededor. Esa es la razón por la cual se siguen repitiendo y repitiendo situaciones que no queremos, porque mantenemos una frecuencia vibratoria. So guess what would happen? Guess what would happen when you are in between? ¿Y qué es lo que sucede cuando tú estás in the el balanced punto state intermedio? Yeah. In between what? In between these vibrations. Because this is actually the entering points, exit. Sorry. Este es el punto de salida. Lo que dice ¿qué es lo que sucede cuando está entre estas dos vibraciones?
So each wave has a Cada 3 onda 0 points of silence, of rest. Each wave has 3 points where it is silent. You can say that in Spanish already. Cada onda tiene tres. 3 puntos de silencio. 3 puntos de silencio. Donde where it rests. Rest. Donde descansa en silencio cada onda. So if I'm in rest, in point of rest, I don't excite the frequencies. En el punto de descanso, I don't generate the frequencies. En el punto de descanso yo no genero la frecuencia, la vibración. Yeah, and then there's a point when I can be in this point of balance. Y es un punto en el que estoy en el momento de equilibrio. And I just observe. Y yo observo. Because I have no interest in plus or minus. No tengo interés ni en el más ni en el menos. And then I'm just like centered. Y estoy centrado. And I don't generate, by not generating any frequency of here or here, I don't call anything. Ajá. Entonces, al no generar ni la frecuencia esta ni la otra, yo no estoy llamando nada que venga a mí. And now, do you know this? Yin yang. Yin and yang. Black and white. That's when you put the wave together. Cuando pones la onda junta, es lo que crea el yin y el yang. And this, the game, the creation, all the game happens here, and all of this is sound based on vibration. Todo el juego sucede allí y todo esto está relacionado con la vibración del sonido. Yes, so really, that was very difficult for me to swallow this information. Para mí fue muy difícil el tragar, el asimilar esta información. Because I've been doing music since I was 4. Yo he estado haciendo música, creando música desde que tengo 4 años. And I studied at the Academy of Music, classical percussion. He estudiado en la Academia de Música, percusión clásica. Yeah, and music production and everything. Y producción de música. And then I have to face the fact that this freedom is silence. Entonces tuve que enfrentarme a esta realidad de que la libertad es el silencio. Yeah, there's silence. And funny thing, I don't know if you know Nikola Tesla. No sé si conocéis a Nikola Tesla. His principle, that was his principle, like 0 point. Su principio, que es el punto cero. Everything generates the energy and polarity for everything. So the electricity, electromagnetic field, and all this kind of phenomena always comes from the 0 point. Él explica que el punto cero, que es igualmente el punto de descanso, es el que genera todo, el que lo genera todo, el que genera todo el campo electromagnético. Now, another concept. I studied in depth cellular resonance therapy. He estudiado en profundidad la resonancia celular. No, magnética. Terapia celular. Yeah. So that was whole course was about the cellular, the sound, and effect on the sound on the cellular level. Cómo el sonido afecta el nivel celular. And we have many different information going through Chinese medicine, through Hay mucha información ya disponible a través de la medicina china. Basically resonance, and one of the concepts was that the body, uno de los conceptos es que el cuerpo, the body is a tone, generates the tone. El cuerpo genera un tono. Tone, yeah. And we might not, of course we cannot hear it, but how we can hear it, we bring the frequency which is not hearable to hearable spectrum. Entonces normalmente no oímos ese tono, y para oírlo lo que hacemos es que pasamos de
he uses the software to bring the unhearable to hearable spectrum. Que utiliza este software para pasar lo que no se puede oír a un espectro en el que se pueda oír. Yeah. So if we investigate sounds, I mean the world of vibration, we'll find that si investigamos el sonido y la vibración, we find that there are ranges of frequencies and everything is contains in octaves. Vemos que el rango de vibración está todo contenido en octavas. This is octave is when we have whatever frequency we take one octave higher, it's the same. Es la misma, es una octava más alta, pero es la misma frecuencia. It's the same frequency on a higher level. It's a doubled. Es la misma frecuencia en un nivel más alto. Yeah. And I want you like be with me because this is a bit abstract, but pido que estéis conmigo porque esto es un poco abstracto. I found actually how I found out that the music principles can explain all the relationship in between people, between organs, between between external, internal. Y he encontrado que los principios de la música pueden explicar pues la relación entre las personas, entre los órganos, entre lo externo y lo interno. And now everyone, everything, the matter, stone, whatever we take, has its own fundamental frequency. Cada cosa, una piedra, tiene un principio fundamental de frecuencia. Una frecuencia principal. And there's one important thing. This all is a motion. You cannot have a vibration and sound without motion. So motion. Movement. Sí, esto quiere decir es movimiento, ¿no? In order to be in a flow, in order to just enjoy life and not being really involved, from my perspective, is let it go, let it flow. Basically, if I stop, so this is contraction release, and if I have now in the field, quantum field. Si queremos que todo fluya en la vida, esto es el movimiento, veis que es contracción y expansión, contracción y expansión. Yes. So for example, if this is like if this is my life, si esto es mi vida, I was born here. Yo he nacido aquí. I go here. Voy aquí. I get lots of information, beliefs. Recibo mucha información y muchas creencias. Okay. Lots of beliefs, lie. Que son, belief es la palabra en inglés que dice creencia, y si ves lo que quiere decir por ejemplo, be, que es ser mentiroso, ser mentira. And because I take this as mine, porque yo considero todo esto, todas estas creencias como mías. And look, and the only information are coming to me, and if I become believer. So what you have, be, lie, and ever. Yeah? Si te conviertes, es un juego de palabras, un juego la palabra inglesa de creer. Lo que quiere decir es believer, creyente, quiere decir el que siempre miente, o el que miente para siempre. And, ser mentira para siempre. Ser mentira para siempre. And this is what I let me repeat. ¿Por qué dice eso? Porque tú haces todas tus creencias, las haces tuyas y tú crees que eres eso. Entonces eso hace que tú
tú perpetúes las mentiras por siempre. And then, for example, if you were born in Si tú has nacido en Spain, Pain, yeah. España, es España, Spain. English is Spain, yeah. Or You were Spain, que quiere decir es pena, es dolor, yeah. So these things, the belief is actually the foundation of the doctrines and religions. That's why they say, because belief is like doubt. It's a dual word. It's the word of duality. Yeah? Because whenever I say I believe, I doubt. Cuando yo digo que yo creo, lo que estoy haciendo es dudar. So what if I can know? Be now. Si en vez de creer, yo lo que hago es now quiere decir saber. Saber es now quiere decir ahora. Another, I just want to put this because it's really for me like being really precise, and I really want to know the meaning what I'm saying. Os pongo esto porque es interesante saber el significado de las palabras o de las cosas que decimos. So another word is, for example, demonstration. Otra palabra es demostración. If you were demonstrate, si estás demostrando algo, straight, yeah. Demonstrate es demonio, es extraño. So, straight demon. Straight demon. Directamente, demonio directo. Yeah. What else we have? Or heterosexual demon, you know. Estado demoníaco. Estado demoníaco. Heterosexual demon. Demon straight. Another word is, for example, inspiration. Otra es inspiración. La inspiración. Inspiración. Ajá. So what happens when we're inspired? Cuando estamos. And it's a medical term of. Inspiración es inspirar. Cuando estamos inspirados. So being inspired. Cuando estás inspirado. And what I found, because I was recording breath. Estaba grabando la respiración. And if I can quickly find this. Sabio, one question. What do you think about, because we have a lot of languages, and these casualties happens in English. In English. What do you think about? Do you think happens and others in different languages? Yes. ¿Qué sucede en inglés, pero qué sucede también si sucede también en otro idioma? It happens, yeah. If you investigate, I mean, you just need to know, like, for example, for me in Polish, I can find many things. Yo, por ejemplo, en polaco puedo encontrar muchas palabras example, que quieren decir lo mismo. I just want to, just saying, yeah, those are the words. Son palabras which I understand in Sanskrit. Que yo entiendo en sánscrito. Because I know Polish. Que el sánscrito es un idioma indoeuropeo. Indo-Europeo. So you know, so it's like there are many hidden. But the question is why actually English is like available for everybody. Porque el inglés es un idioma que es disponible para todos. And this one I'm afraid even to say. It's a different topic, okay? It's a different topic. We should not. But we should not talk about this. But just want to show you. It's a code. Spanish is growing. It's a code. Look, the 26 letters in the English language. You have. It's very interesting. It's. I don't want to like go in details in it, but it's really very interesting why actually English is, if you want to kind of investigate, so do you for yourself, but
Yeah. You want to go there, don't go there. No, give us a clue. Give us a clue. No. Okay, anyway, I just want to, where we were. We had... Everything is a wave flowing. Everything is a wave flowing. We're in quantum field. Your body. And we okay. Each organ has yes. a tone. Okay. So we have a tone. Oh, thank you. I'm floating. That's good. So, in this sense, like following this principle, I have two options really. There are only two options. Tengo solamente dos opciones. Both things happening. Or it's consonance or dissonance. O es consonante o es disonante. In order, like considering the relationship with everything. Considerando lo que es la relación con todo lo demás, o es consonante o disonante. And for let's say, I'm this. Si yo soy esto, this tone. Yeah. Yo soy este tono. This one. And I meet someone. Me encuentro, si yo soy ese tono y me encuentro con alguien que es. Who has this tone. And this is measurable. I know how to find these tones, and everyone has its own unique frequency. Volviendo a que cada persona es un tono, que se puede medir y hay forma de medirlo. And now I meet someone. Si tú eres eso y te encuentras con. And I have this tone, and then I meet someone. Te encuentras con alguien que es ese tono. With this tone, and together, juntos somos eso. We have, even if it's like loud, aunque sea fuerte, yeah, is this. But then another person is coming. Pero se viene otra persona que es ese. Yeah, someone. Do you think am I gonna get on with this? ¿Crees que me voy a llevar bien con ese? I can. Sí, because you know there's a principle now. Que hay un principio que dice. If the principle of resonance. Es el principio de la resonancia. So, for example, this is me, and this is my perfect tone. Like este soy yo y este es mi tono perfecto. Imagine. But for example, it's constant, like. Es como el tiempo. Guess what happens? You know, it's not that pleasant after a while. Yeah? Si es siempre todo el tiempo, pues tampoco es tan placentero todo el tiempo ese mismo tono. Because everything is in motion and todo se mueve. It fulfills the resonance, the lack. It becomes like overloaded and it becomes our enemy. Entonces cuando cuando es demasiado, se convierte en nuestro enemigo. Yeah. So, but the same. I meet my enemy. If you meet the enemy. Si te encuentras con tu enemigo. Or like my dissonance. ¿Qué sería la disonancia? And look. And after a while, it becomes like, oh, it's kind of nice. It's like with jazz, you know, like you have first. And we can get on with this dissonance. But if we, at the beginning, you know, if we don't follow the first impression, gut feeling, it's like, it's dissonance for me, and we carry on because someone is handsome or something. Yeah, then we can carry on, but it's not gonna be good to us. Ajá. Dice que, como hemos escuchado, pues, se puede. So we you know, okay, I said Hitler said this thing. Hitler dijo esto. He said, if you repeat
lie 100 times, Si repite una become the mentira truth. 100 veces, se convierte en una verdad. But what is, if you repeat lie, lie is sound and words, you need to say something, yeah? Ajá, si repite una mentira quiere decir que eso es un sonido, que tienes que decir algo. It's sound as well. Ajá. And it becomes someone's truth. Eso quiere decir que se convierte en la verdad para alguien. So we can believe, become lie forever if we believe in lie. Si nos creemos la mentira we podemos... don't recognize the lie, basically. Sí. Si no reconocemos la mentira, yeah, so we stay in situations. Nos mantenemos en esa situación de disonancia. But this is much bigger. For example, I'm in the room and I'm this. Si yo soy esto, estoy en la habitación. Every living being, craves the harmony. Cada ser humano busca la armonía. Everything which is harmonized. That's our thing. Like, buscamos la armonía. We want to be in balance, and then Quiere estar en equilibrio. If it's in balance, then we're at home. Si estamos en equilibrio, estamos en casa. But if I'm in a place and there's a fridge again. Si estoy en un sitio y llega the fridge giving me the sound like this. El frigorífico. Hay un frigorífico. Yeah, or like fan or something. Ajá, hay un ruido en la habitación que me está dando un frigorífico. Or even the current in the it's 60 hertz. O la corriente, los 60 hercios. It's still distract. It's not our frequency. And then it makes us more tired and tired. Eso nos hace cada vez más cansado. So we need to. That's why I'm saying this. We really need to see the value being in harmony. Tenemos que encontrar el valor de estar en armonía. Or be skilled enough to recognize, okay, I can play this harmony. O tener la capacidad para poder tomar. But I exactly know what I'm doing. Ajá. Tener la capacidad para reconocer la desarmonía, pero yo saber lo que estoy haciendo y que no me deje, que no me afecte. Yeah, and it's the same. Like in the theater, there's a good character. En el teatro está el personaje bueno y está el personaje malvado. And after the play, everyone claps. Y después al final todo el mundo los aplaude a los dos. They don't boo the evil one. No anuncian al malvado. No, we take everything as one. So tomamos a los dos como uno. Yeah. So the same here. If we want to play the dissonance, Si queremos tocar la disonancia, we should know how it works and not become it. Tenemos que saber cómo funciona esa disonancia y no convertirnos en ella. It's another very interesting thing because who is now speaking? ¿Quién está ahora hablando? I said Say Dice. Who said that? ¿Quién dijo eso? The brain cannot do anything. Dice que el cerebro no puede hacer nada. You said and your brain. And the vibration of the. But who made the vibration? ¿De quién es la vibración? It happened To by the one itself. who perceives it. ¿Sucede por sí mismo o...? Yeah. Well, this is a very simple question, yeah. Es una pregunta muy fácil. But who said Pero ¿quién ha dicho So the same like a car cannot be driven by itself. Igual que un coche no puede conducirse solo. The same body cannot do anything without the will or desire to do something. Yeah? El cuerpo no puede hacer nada sin la voluntad o el deseo de hacer algo. And it's really it takes to really get this idea. We need to really go into micro scale and investigate the body in the micro movements, and there are those things that delay 2 seconds, 5 even seconds of delay
when the brain, like they did this experiment. Tenemos que coger y mirar el cuerpo muy en detalle, en microsegmentos, para ver el delay. Yes, there's a delay from the experiment. Experiment was someone said raise their hand, and they measured the time when the brain realized that and processed the raised hand. Ajá. Hay como una pausa o un retraso desde que se da una instrucción, que el cerebro da la instrucción y pues la mano la ejecuta, de levantar la mano en ese caso. So look, someone tells me raise the hand. Si alguien me levanta la mano, yo levanto la mano. 2 seconds after I realize I raised the hand, so I observe the past action. 2 seconds. So I raised the hand. Yo levanto la mano. And someone gave me the signal. Yeah? Alguien me dice levanta la mano. I raise the hand. Yo levanto la mano. And my brain, after 2 seconds, only know that I raised the hand. Ajá. Entonces el cerebro se da cuenta de que he levantado la mano 2 segundos más tarde de que yo la haya levantado. Yeah. So you only realize as a past. Entonces tú solamente te das cuenta de la A como algo que sucedió en el pasado. Maybe it could be like a slower gap, but it's always kind of after. So it must be something which triggers the body to and then brain is like processing. I just said Ajá. You know? O sea, lo que está diciendo es que primero es igual, el sonido se produce primero y luego el cerebro se da cuenta de que el sonido se ha producido. Tiene que haber algo que lo ejecute. Tiene que haber algo que lo ejecute, que no es el cerebro. El cerebro se da cuenta como algo que ya ha sucedido. Okay, How much time do you have now? What is the... It's 8:38. It's 8:38. Because I wanted to just say... Yes, to give some questions. Yeah. Personality. The word personality. La palabra personalidad. Personal. It's so like deadly in front of our eyes, but you know when we start exploring these things, it just makes so much sense. Personality. It comes from. It means in the Greek ancient theater was the mask. Ajá. Quiere decir personal en el griego antiguo quiere decir la máscara. And persona. Y la persona. It means it's something which sound goes through. Quiere decir algo que something or someone. Es algo something. Which sound goes through. Through which the sound goes. Okay. Es algo a través de lo cual el sonido lo atraviesa, ¿no? Algo que atraviesa el sonido. No. Something through which the sound is going. Yeah. Algo a través de lo cual el sonido pasa, ¿no? Here, that's the person, the mask. Eso es. The mask. That's what is this for? Just to send the sound. Un canal para el sonido. Un canal para el sonido. La persona es un canal para que el sonido it's se like produzca. a canal for the sound. Yeah. And then always like if we can catch the moment and really see like you start to arguing. Si te puedes dar cuenta del momento en el que vas a empezar a discutir. And you like say something, but and you see that something is growing, yeah. Sí, en el momento que te das cuenta que algo está creciendo y te vas a enfadar. But show me, you know, I didn't even touch you. I didn't even move. I just raised my voice, and so where is this thing which annoys you? Ajá, si ni siquiera te he tocado, solamente lo que he hecho ha sido levantar la voz, ¿qué es eso que te ha molestado? Where is show me this? No one can show this. ¿Qué es lo que se ha producido ahí? ¿Qué me puede mostrar qué ha sucedido ahí? Yo solamente he levantado la voz.
And because of this, there are all wars, everything on earth happens because of the word. Ajá, y todo sucede en las guerras y todo lo que sucede en el mundo es debido a este sonido, a lo que es la palabra. And you know, sorry? No, and the power of word. Yeah, but if you think like why the wars are happening, because there's like a blah 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 blah, and then. ¿Por qué suceden las guerras? Pues por este. Yeah. So okay, so that was. What else I can say? We have, I would like to just, for now, because I need to, let's take the breath. And exhale. Inhalamos. Just to release everything. Maybe now empty again. Oh, maybe we can hum. It's interesting. The breath. Es interesante la respiración. Because if you record the breath, si grabas la respiración, the breath is the richest. It's the biggest amount of frequencies. La respiración es la que tiene la mayor parte de frecuencias. It's like a noise. Es como un ruido. So if you see here, for example, this is the word, which is like has a shape already. Esta es una palabra que ya tiene, lo que enseña ahí es una palabra que ya tiene una forma. And the breath is just the like a paint, like there's no. Y la respiración es. Can you see this here? There's no division. There's no space. No hay espacio entre uno y otro, no hay división. And now, that's why the breath is the breath is the beginning of the word. You cannot say anything without breath. Es por esto que la respiración es el principio de la palabra. No puedes decir nada sin la respiración. So you inspire. Así que inspiras. And then you speak. Yeah. Luego hablas. You get inspiration. Y tienes inspiración. And through inspiration you express. Y a través de la inspiración expresas. Yeah. And it's like, for me, it's like a curving, like being a sculptor and carving the form. Que va haciendo esculpiendo la forma. And again, we think. Just 1 second. I'm gonna find this here. The shape of the word. Even if we say something, you cannot see it. Yeah, I said we cannot see it, but we can actually see the shape. Podemos pensar que una palabra no tiene forma, pero sí realmente sí que se puede medir la forma de la palabra. So this is this work was inspired. Was kind of
because of the help of Rudolf Steiner. Este fue el trabajo de Rudolf Steiner. I'm actually the member of Anthroposophical Society Es in miembro London. Eres miembro de la sociedad antropo ¿qué? And they did this experiment, and he was talking about the form in language and hicieron este experimento y sobre sounds. La forma de la palabra y del sonido. So they did this very simple experiment. Hicieron este experimento. And people were saying ah. Era con el cigarrillo y con el humo decían la palabra a o. And this was repeated now, like recently, maybe in the 80s. Se acaba de repetir esto hace poco. And they found really amazing similarities. Like they studied these shapes because it was under a slow motion camera. Encontraron muchas similitudes porque se hacía con cámara lenta. Yeah, and I don't know if you heard about the dance eurythmy. La euritmia. So there's a dance which people dance the shapes of words. Hay una danza que es la euritmia que se baila la forma de las palabras. Yeah, so this is interesting. Es algo interesante. As an inspiration, you know, you can just say the word and see the shape. Podemos decir and la palabra. Try to, you know, imitate. It's amazing. Es muy interesante como inspiración el que puedes decir la palabra, puedes verla ver la forma y reproducirla. This is all Waldorf, right? Waldorf, yes, but Steiner was the guy who was talking about this. And there's another thing that's just to finish about the voice. I studied this, I found this science called bioacoustics. Estudié esta ciencia que es la bioacústica. And what is bioacoustics it's a science of voice. Es una ciencia de la voz. And there's a program which was developed, now it's like 30 years they work on it. Es un programa que se desarrolló hace 30 años. This is the image of 30 seconds of voice recording. Esta es la imagen de 30 segundos de grabar la voz. And what I'm saying this is to see again how much information is, because each frequency is an information, like we know now. Entonces, para decir cuánta información hay acumulada en esos 30 segundos. Cada frecuencia es una información. In this little piece, 30 seconds, there are more than 100,000 frequencies. En estos 30 segundos hay más de 1500 frecuencias. And it's fine. It's like nothing special. It could be that much. But the thing is that every frequency here represents sickness, or basically here the gray area, it's a healthy area, recognized as a healthy area. Everything what is below and above is out of balance. Ajá. Lo que dice que bueno, que eso no tiene importancia, que haya 1500 frecuencias, lo único es que esas frecuencias son también estar sano, o son saludables, o pueden ser contrarias. Entonces lo que es la zona gris son todas frecuencias saludables, y lo que está fuera de la zona gris son perjudiciales. And but the precision, it's a very precise program. So he says it says 0, let's say 100.1 hertz. Dice que 100.001 hercios. And that this only frequency, if it appears in the voice, it indicates it's a cancer, for example. Ajá, dice que si aparece esa frecuencia, que es la 100.001 hercios, si aparece en la voz quiere decir que hay un cáncer. Yeah, so they are so precise. Entonces quiere decir que es muy preciso, es una ciencia muy precisa. And I used to use this program which has like pages of analysis
telling the level of radiation. Entonces he utilizado esto para ver el nivel de radiación, vitamins, de vitaminas. The light, if someone's lying, you can see many things. Puede ver muchas cosas en el. That's why the banks they're starting using this as a password. Los bancos están empezando a utilizar esto como un password. In England already you need to they record you and they ask you if you want to use as a password. Ajá, ya en Inglaterra te graban y te dicen si quieres utilizar esto como tu contraseña. Yeah, it's very unique and that's why voice for me, for example, is very like when I hear voices. Because of I did some research and I can hear so many things in voice. Y es por esto que yo, como he hecho mucha investigación en esto, cuando oigo una voz, oigo muchas cosas. It's like a blueprint of the whole being. Ajá, es como una blueprint, como una radiografía, una radiografía de toda la persona. And we can really, even having this idea, you know, you just hear something and you go through the persona. You don't see the body. You see the persona. So what the something which produces the sound. Okay, are you hearing? Yeah. Okay, so I hear the voice. Yo oigo una voz. Yes, and then I don't look at you, but I just listen to the voice. Ajá. Entonces yo oigo una voz, yo no te miro a ti, yo solamente oigo una voz. And you can learn and recognize the subtle changes in the voice, and then you can say, okay, there's like lots of problem in this persona. Puedes reconocer la sutileza en el cambio en la voz y puedes ver pues los problemas que puede haber en una persona. Or you can say, wow. O puedes ver. Wow. Yeah. O puedes ver pues eso. So that's how we everything recognized by frequencies. We like this, like, and matching X formation around. So we pick up through our X formation field, and the information what you see plus sound, and then we just match it up. Oh, I know you. Or like like this. So this is based on the frequency recognition. Todo es basado en el reconocimiento de la frecuencia, que puedes solamente viendo la información y también lo que hablaba antes de la exformación, que tú puedes conocer o reconocer a una persona. Okay, and then I want to show you the research I did with my music. I wrote music for custom treatment and I create like a... ¿Quieres contaros ahora lo que he hecho en investigación que he hecho en la música? And soundscape, musica and soundscapes. Soundscape? It's like a... Landscape but soundscape. Paisaje sonoro. Where is it? Sound... We have a few minutes. We have a few minutes, okay. Yeah. That's fine. Okay. So the story was that I made these tracks, 6 tracks, and then the company wanted to check if it does anything. Hice 6 pistas no, tracks, pistas, Sí. Y la compañía quería comprobar si realmente esto tenía algún tipo de efecto. And first we measured this with like this. It's not this device, but I have this device. It's an EEG to scan the brain. Es un mecanismo que te escanea el cerebro. So I can track how the frequencies affect the brain. Entonces puedo ver cómo las frecuencias te afectan al cerebro. But we had a professional doctor and teníamos un médico profesional que estaba
viendo este tipo de And impacto. we had very interesting results. That was after literally 3 minutes. There were samples, 3 minutes of the music, and the person was listening just with headphones. Los resultados fueron muy interesantes. Una persona que escuchaba durante 3 minutos con los auriculares. Yes, and you know, we had like very almost rapid brain waves change to really to theta, which is like almost hypnotic state. Entonces se produjo un cambio muy rápido a lo que se llama theta, que es el estado hipnótico. And so that was, even for this doctor, was very interesting. And then the company sent the samples to America. Para este doctor fue algo muy interesante, entonces la compañía mandó estos resultados a Estados Unidos. And they did like very deep study. So they did blood cell microscopy. Hicieron un test en la sangre con microscopio. It was introspect, Russian laser technology to access cellular stress patterns, and many other things. So they measured the nervous system. Midieron el sistema nervioso. Yes, and brain and many things. Heart, corazón, blood pressure. La presión arterial. But they did something which I didn't know they were gonna do. They did the blood tests. Hicieron algo que yo no sabía, que era un test en la sangre antes y después. And so here's the blood. Esto es la sangre before. Antes. So this is not right. This is the blood basically should be separate. Like all the cells should be completely separate. Realmente I don't know if it's para que esté bien, pues la sangre debería de estar cada célula separada, ¿no? Eso, las partes en las que están juntas, eso no es bueno. And then after this, so there was even more interesting for me because there was like a white cells already repairing the blood inside, which is like why? Y entonces esto era después, incluso lo que había, pues, what do you say, que había white cells? White cells, they are the kind of agents, like as soldiers, they go and just. Así que había glóbulos blancos, que son los que. So this is another example. This is very severe case. Esto era un ejemplo de un caso muy severo. And then. Y esto fue después. And here you have like massively. Ahí también. Dead person. Una persona que estaba a punto de morirse. Yeah, and that was my turning point why I started studying this. Esto fue el punto en el que yo empecé a estudiar esto. Because I thought like, wow, if I can affect the blood, this is something real. And, Entonces aquí se dio cuenta que si realmente puede afectar a la sangre, esto es real, es algo que realmente afecta y tiene un impacto. And now we can quickly go to music and sound. And I just can say this: the key to this has an effect on the body. We need to is tuning. Entonces para tener este impacto en la sangre, la clave es la entonación. And you know, it's very stupid, simple, but es algo tuning makes you feel good or makes you feel not good. La entonación hace que te sientas bien o que no te sientas bien. And now, you know, if you're musicians, for example, I don't use the 440 at all. Yo no hago el 432. El 432. Él no usa la afinación estándar, es a 440. En la nota la está normalmente a 440. Pero dicen que él afina a 432. So you do 432? Yes and no. Okay. Yes. Sí. The 432 is the starting point because it's gives you all the harmonic range. La 432 es el punto de inicio porque te da todos los armónicos. And at least 432
I would say. Al menos you know, 432. Because the 432 it's really like, you know, the evergreen songs. La canción. The evergreen songs. No sé. The evergreens. The songs that are forever. Like you listen. La canción de toda la vida. Like many of them are recorded in this muchas de estas different canciones tuning. están grabadas en esta entonación. Siempre verde. Siempre verde, ¿no? The secret is when you change the tuning. Cuando cambia el sonido. Even for 432, you never get tired. Dice que el secreto es cuando cambia la entonación al 432, nunca te cansas. And people will, like, you can listen and the very boring stuff you can listen. Puedes escuchar algo que sea muy aburrido, pero no te cansas de escucharlo. But why? ¿Por qué? Because, you know, like everything wants to be in harmony, so somehow there is a state of the body which must be harmonized with the earth, with the, you know, here, with environment, yeah? Like, so it must be the equilibrium state, or like a harmonized state of the body. Porque tiene que ser el estado de equilibrio del cuerpo, yes, de armonización con el cuerpo. And what we do, we are looking for it. So lo que that's why estamos buscando es ese equilibrio. Everything we do subconsciously or consciously, we want to just feel, you know, be in balance. Todo lo que hacemos, ya sea consciente o inconscientemente, es para estar en equilibrio. So with music, con la música, how do you perceive music? Mainly is through ears. Cómo percibe la música realmente es a través del oído. So if you know the frequency of the eardrum, it's called because eardrum itself emanates the sound. Si sabes la frecuencia del tímpano, que el tímpano es la que emana el sonido. It's called autoacoustic emission. Se llama emisión autoacústica. So the eardrum will pick up the vibration from the body. El tímpano cogerá la vibración del cuerpo. Because everything moves here. Porque todo se mueve. Like, and you know, if you cover your ears, you can hear the blood stream going. Si te tapas los oídos, puedes escuchar hasta la sangre correr. This creates the vibration itself. Ya está creando una vibración en sí mismo. So it reflects the vibration of the body. Refleja la vibración del cuerpo. And now, if you put dissonance sound on it, si pones un sonido disonante, then the nervous system gets like. El sistema nervioso se. And 440 does this. Y esto es lo que hace. El 440, esto es lo que hace. 442 is even more. Further. No, 432 is 8 Hz less. 442 son 8 hercios menos. But it's not said that 432 is good for you. For you might be good, but for you maybe something different, yeah? Because we need to really admit that everyone is different. You have different frequencies, you have different, you know. Okay, what is standard then? So 432 is not good for everybody. Well, there's no frequency for everybody. Okay. No hay una frecuencia que sea buena para todo el mundo, que 432 puede ser buena para unos, pero no para otros. The frequency for you is the good frequency is which makes you good. La buena frecuencia es la que te hace sentir bien. But then how are you going to compose something for everybody? ¿Cómo vas a componer algo para todo el mundo? How you will play that? In which frequency that is? Well, you need to find this kind of balance. Tiene que encontrar un equilibrio. And it really does makes a difference when, like, for example, the music is recorded in different tuning, like instruments, and you know. Cuando la música está grabada even notes en distintas. They make a difference. Like the E or C. This always unbelievable. Like one thing. You see, in ancient time, this is one tone. That's what the Western world did to the humanity in terms of the consciousness. So I'm just saying. Esto
This is one tone. Esto es un tono. So we know this. We can sing it, we can recognize it. Podemos cantarlo, podemos reconocerlo. Everyone will sing. Todo el mundo sabe esto. But in ancient time, even China, this was divided from 20 to 90 times. Esto en la antigua estaba dividido de 21 de 20 a había 20 pasos intermedios entre una nota y otra. Entre una nota y otra. So it would be like every time is different, and people would know the difference. La gente sabía la diferencia entre un tono y otro. Can you imagine the level of consciousness ¿Podéis imaginar el nivel de to recognize these changes? Para reconocer estos cambios tan sutiles. In the Oriental music, they have 3 steps, not 21, but in sometimes the quarter tones. But this is already, you know, in China, in language, tonal languages. La lengua tonal de China es así ya. The one sound you have and they different words. Son distintas palabras en la lengua china, de lo que es una misma. So this is for example the temper scale. I think, even though I love piano, but piano is one of the most destructive. El piano es uno de los más instruments. Uno de los que más ha destruido. Soldier. Porque es como un soldado. Because you cannot bend the no puede romper el in between. You know, puedes llegar a tocar lo que hay entre los tonos intermedios. Like here, aquí, you see. I go like here. That's it. And this, when the temper scale came, and it's not the tuning, it's not even natural tuning. So it's really, and it's everywhere in each radio. All the music is this. So imagine like what you said, the temper scale. Ah, sí, cuando viene la escala temperada. El temperador. Temperado. Ah, el temperado, sí. Es esa afinación. Es la afinación esa, ¿no? The same now compared to languages. English language 26 letters, Polish 33 letters. El inglés tiene 32 letras, el polaco tiene. Sanskrit 45. El sánscrito tiene 45. There were another 55 letters alphabets. Runas, this is an alphabet. Tenía. And you know, maybe there's something in it. Like the more sounds you are able to recognize and decode, then maybe this is related to our consciousness, because it's an information. We just can decode more information. Cuanta más sonidos puedes reconocer, pues como mayor more awareness, ¿no? Hay una conciencia mayor porque puedes reconocer mayores matices. It's like with colors. Es como los colores. You get like the main colors, but and you don't know you can mix them. But if you mix them, you get different shapes, but you don't know. Con los colores, pues igual, tú puedes mezclar los colores y conseguir formas distintas. And that's why for me this knowledge is really. I mean, I had to present this thing like 5 days of workshops in Berlin with physicists and neuroscientists. He presentado esto en Berlín ahora en un curso que era de 5 días para neurocientíficos. And this professor, he was talking after me, and because it's mine, I go, you know, there's information I governed, and there's information I just feel, and it's like, you know, my kind of understanding of it. Y esto es mi entendimiento. Hay información que yo recolecto, pero hay otra que es que yo la siento que es así. And what was interesting for me, that after his presentation, he literally said the same thing, but like science says this. I was like, wow. Y era un científico que después de mi presentación él dijo lo mismo, pero desde el punto de vista científico, lo
lo cual para mí fue una validación de lo que yo he sentido. So in terms of music, I think it's very important, and I think it's sad. What is sad that musicians and composers, I know many people. It's even hard. It's so hard to, they talk about this. Yes, I heard them. I heard 432, it's fine. But, if you ask, guys, I want you to detune your instrument, no one wants to do it. Like, no, because I need to detune it. Sí, que es una pena que entre los músicos también, pues todo el mundo habla que sí, yo conozco el 342, el 432. Pero que cuando le dicen, venga, vale, vamos a afinarlo en otra, pues como que no, que luego hay que reafinarla, como que hay una resistencia en todos a probar. But if you for example, like I have some released few albums, and if you want to check, there's nothing you cannot play with it. In terms of tuning, it's like nothing. No 432, no 440. It's completely different thing, because I tune to myself. So if I play the piano, I tune piano to my body. If you listen to his albums, you will not find one or the other. He tunes the music to himself. This is what he said. Vale, que si escuchas sus álbums, no puedes detectar si está a 432 o a 4, que él lo afina a su cuerpo. Yeah. But it's around 432? No. Not around. So, because I have so why do you say it's better to try in 432? Because 432, I discovered when I started, I detuned everything, and 432 is still, it's almost, if you, from 440A, you have almost the C sharp in D, so everything goes down, and what I can say, it's much better than 440. Y el 432 es mucho mejor que el 440. In order to play instruments. Para tocar. Because with 440, you have always notes somewhere here or here. In 432, you have always notes here. Con el 4, it's like peak. It's how you say, well divided scale. And it's according to golden ratio and sacred geometry, and this is really, it's a lot. Can we maybe explain? Esto es para músicos, esto es para expertos. Entonces, en la escala... Solo se acaba hablando de la afinación. 440 es a lo que se toca en estándar, en todo el mundo, orquesta sinfónica, piano, todo está a 440. Y él dice que a 432, que es como bajar la afinación un poquito. We should be finished. A un instrumento, dice que de repente las notas están situadas. We have run out of time. Entre una Okay. nota y la otra hay que volver a caer. It's okay, don't worry. Varías un poco matemáticamente But incorrecto. we should close it in some way. It's fine. Okay. No tienen que sonar iguales. O sea, tienen que comenzar de nuevo la escala. Do, re, mi, fa, sol, así, do, re, mi, fa, sol, así, do, re, mi, fa, sol, así. Entonces, dividirlo en 432 da en una división matemáticamente perfecta para llegar al siguiente do desde la misma frecuencia. Yo también entiendo que yo preguntaba cómo hace, qué eliges para la gente, pero claro, no, lo que tú eliges es la afinación para ti. Sí, pero eso cómo. ¿Cuál es tu afinación? En función del... En eso no ha entrado él, o sea, como él ha encontrado su afinación. ¿O cuál es tu tono y cuál es tu How do you find your tuning? How do you find your tuning? If he wants to find his tuning, how does he do that? I can tell you. This is, I did this experiment.
I have a ball, like a light. Dice un experimento que tenía unas luces. I think it's like 60 million colors or something. Que se llaman 60 millones de colores. And you can do this with on the phone. You can change the colors. You have like all the spectrum of colors. Con el teléfono puedes hacer el cambio de todo el espectro de colores. Just to say how sensitive is the body. Yeah? Para que veáis cómo de sensible es el cuerpo. I put this ball, this light next to me. I close my eyes. I didn't even use my eyes. Puse estas luces enfrente de mí. And you can hear the auto acoustic emission from your ear when it's very quiet. Y tú puedes escuchar cuando es muy cuando tú puedes oír este sonido en tu tímpano. You can hear it, and I was listening to the sound, and I was with closed eyes without clothes. I was like changing colors. The color is sound, yeah. And my auto-acoustic emission changed according to the color. So this is the key to find to understand this. You can tune how we can tune. The whole body will react to the slightest change. That's how amazing the body is. We are like an antenna, but we just have no clue. Like, once you need to know how sensitive you are or what is possible. So then you just tune, and with sound, you check the tuning, like the notes or instrument, and it should be like a more continuous tuning, and then there's like even we can try now. Vamos a intentar ahora encontrar just to do very quiet and si lo haces ese from the lowest to highest, de lo más bajo al más alto, and look for the sweet spot. Y mira cuál es el punto dulce. Yeah. Where's release? Where's the release? ¿Dónde se produce la liberación en el cuerpo? Even try quiet, like very gentle. Like we don't need to. That's why we need to go completely reverse, from loudness to quiet to minimal to because hay que hacerlo de una forma muy silenciosa. Just again to put in a perspective, the body cell is regenerates when you deliver very small current, electric current, which is 0. Like almost, I don't remember exactly, but it's like 1,000,000 amperes or volts. So it's 0.00001 volt. Then and only then the body the cell can regenerate itself. Mm-hmm. So it's like I'm talking about the volume and going down with everything. We don't need much. Everything is like we are overexcited with everything. We need to go like less and less and less and quiet. And even like now, I feel already like it's release. To the point of. Yeah, and it's like the quieter the better. But then we need to check. That's the thing. We need to learn that we need to trust ourselves, and we are the masters. We are the drivers. Podéis traducirnos algo. Sí, es que estaba. ¿Cómo se.? Yo me perdí un poco, la verdad. ¿Cómo encontrar el punto ese? Tu propio tono. Tu propio tono. Entonces decía. ¿Cuánto? Antes estuvo explicando. No era eso, que lo hagan muy suave, que el volumen no. No hace falta que sea un volumen muy. No era muy alto. Y ahí explicaba que la célula para que se regenere tiene que ser 0,00001 voltios. Es el punto de regeneración. Entonces, cuanto más suave, cuanto más silencioso lo hagas, mejor. Es como pero más. En el tono donde a ti te sea agradable. Sí. Ese es el punto. El volumen, dice que no. Pero el volumen, para encontrarlo, hay que bajar el volumen lo máximo posible.
será muy importante, Eso. no lo estabais traduciendo. ¿Y esto tiene alguna relación con el método tomatista? He has any relation with the Tomatist method? He has, yeah, he is talking about this principle. Sí, también habla de este principio. Yeah, they're like they're common principles, you know. Es un principio común. It's everything, like I said, like quiet but balanced. Lo que no es tanto silencio, sino que it's like equilibrado, algo que tú sientes que está en equilibrio. That's the only thing. We just look, where is the balance in the body when I hear this? ¿Dónde está el equilibrio en el cuerpo cuando yo oigo esto? Yeah. No, I was thinking just that goes again back to the point of that you explained before of the. Yeah, the closest we are to those points, Cuanto más cerca estemos de we esos are like puntos, we close to home. estamos We más have the cerca power de... of healing ourselves. Y ahí está el poder de la sanación a uno mismo. Yeah, because the power is here, Porque el poder está ahí. you know, and this all stuff is be lying ever. Viva ahí, Okay. muy bien. Very good. Wow. Yes. What was vibration of the That's another. That's another story. That's another Wow. You can stay like. Solo para recordar, mañana a las 10 de la mañana tenemos el taller, pero hay mucha gente que no puede porque es sábado por la mañana, no sé, pero domingo a 5 de la tarde es como terminación con un proceso chamánico. Shamanic process. Y también instrumentos, música, pero algo para completar el ciclo, ¿ok? Ciclo. Sí. Y usar tradiciones de medicina chamánica a través del sonido y voz. Sí. Ícaros? ¿Qué? Ícaros? ¿Pícaros? No. Ícaros, no, but because they are shamanic sounds and they have to do also with the ADN, right? Yeah, Icaros, yeah. Okay. No sé, no lo sé. It's a music video. Ícaros,